أنا يعني ما بعرف إذا يعني ما بعرف إذا تماما طريقة طرحه أو ممكن نكون حاضرين عليه اليوم. مم. بس أنا في الموضوع ما بعرف إذا الكل سمعنا أنه بهاي الفترة الماضية أنه للأسف حالات انتحار، حالات وفاة لبعض النساء نتيجة العنف الأسري والعائلي وهذا الموضوع. فما بعرف إذا أنه مثلا إذا ضمن هذا المجال، ضمن هذا الموضوع مع الدكتور إرفي، هل في طرق مثلا ممكن الواحد أساليب يعني ما بعرف معالجة أو أساليب لمساعدة أو أساليب ما بعرف إذا ضمن هذا المجال، طبعا ما بعرف إذا فينا نطرح هيك قضية. مرحبا بنات alors وشباب. بخصوص موضوع الانتحار، أنا هم أحب أسأل يعني إذا شخص انتحر يعني بس يعني نقول ما مات، يعني قدروا إنه يلحقون عليه، شلون الإنسان يتعامل وياه بعد هاي الحادثة؟ يعني شلون نتعامل وياه مع الانتحار. مع الانتحار؟ أي. Alors, oui, Hervé. Alors, Rosa, elle propose un sujet qui est en lien avec, si cela est possible, bien sûr, pour vous, avec la violence conjugale, parce qu'elle dit que malheureusement, ces derniers temps, ils ont vécu, ils ont entendu des histoires des femmes, des jeunes femmes, qui ont été tuées, battues par leur mari ou qui se sont suicidées suite à des violences conjugales. Et il y a un autre participant qui est aussi, qui appuie sur le sujet de suicide même. Elle dit que quand quelqu'un se suicide, on dit qu'il est mort pour ne pas dire qu'il s'est suicidé. Alors, comment on peut après se comporter, comment on fait après une histoire de suicide? D'accord. Alors peut-être on va commencer par la violence, les violences conjugales. Euh, Effectivement, c'est très très préjudiciable pour l'enfant parce que le couple parental, c'est dans un premier temps et pendant plusieurs années la seule référence de l'enfant et sa seule protection en fait. Et c'est particulièrement compliqué pour l'enfant dans ce qu'on appelle la période oedipienne, c'est-à-dire à partir de 4 ans, entre 4 et 7 ans, parce que cet enfant-là, à ce moment-là, il est en conflit avec un des deux parents. C'est le principe de la période oedipienne. Et il est en rivalité avec ce parent, et il lui arrive d'avoir des fantasmes très agressifs par rapport à ce parent. Or, si ce parent est victime, par exemple, à ce moment-là, de violence, il peut avoir l'impression, parfois, que c'est de sa faute, que c'est lui qui a généré ou demandé cette violence. Et donc, ça déclenche une très forte culpabilité, pas forcément immédiatement après les faits, mais au bout de quelques années. هلا الأستاذ بيقترح عليكم إنه نحن نبلش بموضوع العنف المنزلي أول شيء، لأنه هذا الموضوع هو موضوع بيقول إنه للأسف كتير صعب على طفل عايش عنده أمه وأبوه، لأنه الأب والأم، المنزل هو المكان الوحيد اللي بيحمد هذا الطفل، والأب والأم هن المرجع الأساسي للطفل، خاصة بالمرحلة اللي بنسميها المرحلة الأوديبية اللي هي بين 4 ل7 سنين. بهاي المرحلة بيكون الولد بيكون بيعيش بصراع مع أبوه وأمه، بحس إنه هو بيتنافس معه. فإذا هي المرحلة بحد ذاتها هي المرحلة العمرية، فإذا للأسف الشديد بهاي المرحلة في عنف منزلي، الولد رح يحس إنه هو المسؤول عن العنف اللي عم يصير بالبيت. هالشي رح يخلق عنده إحساس بالذنب. مو ضروري الإحساس بالذنب يكبر أو يطلع باللحظة نفسها اللي صار العنف، بس الآثار بتطلع بعد سنين بعد الحدث.
Alors, donc, dans un premier temps, l'enfant ne comprend pas ce qui se passe, ne sait pas clairement ce qui est normal, pas normal, etc. Euh, et a posteriori, quelques années plus tard, il va comprendre que c'était pas normal, que ça devait pas se passer ici dans la famille. Probablement, il va culpabiliser parce que c'est arrivé à cette période-là, et ça va déclencher ensuite des comportements autopunitifs. هلا بالتالي الولد وقت بيصير عم يعيش بحالة بجو فيه عنف منزلي، ما رح يفهم شو عم يصير، ما رح يقدر يفرق شو الطبيعي وشو اللي ماله طبيعي. بعد السنين رح يفهم ورح يكتشف انه هو الشيء اللي عاشه هو شيء كان مو طبيعي، وبالتالي رح يحس بالذنب ورح يعاقب حاله. De manière générale, l'enfant, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la famille, l'enfant a tendance à porter la responsabilité de ce qui se passe. Et donc à culpabiliser de ce qui se passe. لأنه بشكل عام الطفل وقت بيصير في شيء بالبيت، أول شيء بيصير معه هو إنه يحمل حاله الذنب يشعر بذنب. Et chaque fois, que ce soit un enfant ou un adulte, chaque fois qu'il y a une culpabilité, la personne va chercher à abaisser cette culpabilité, à la réduire par des comportements d'autopunition. قال فهلا أول وقت الولد بيصير هيك، وقت بكل ما بيصير في مشكلة عنف. دقيقة شباب الصبايا، excusez-moi Hervé, est-ce que vous pouvez me répéter s'il vous plaît parce que ça coupait un petit peu. Oui, je disais, de manière générale, chaque fois que ce soit un enfant ou un adulte, il y a une culpabilité, ça va conduire la personne, ça va l'amener à des comportements d'autopunition pour réduire cette culpabilité. لا تواخذوني قطع شوية السماعة قطعت عندي. فبكل الأحوال هو عم يقول الأستاذ إيرفي إنه كل مرة وقت بتصير مشكلة عنف، قصة عنف، إن كان الشخص صغير ولا كبير، هذا الشخص اللي عاش هالعنف راح يحس بالذنب، ولحتى يخفف من هذا الإحساس بالذنب راح يعاقب حاله مشان يخفف من الإحساس بالذنب اللي هو حاسس فيه. Les comportements d'autopunition, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel. Ce sont des choses qui sont très nocives pour la personne. Donc, consciemment, elle ne comprend pas, c'est très violent pour elle, mais pourtant, inconsciemment, c'est elle qui met ça en place. Je pense par exemple à rater des examens ou des comportements de sabotage, en fait. فهلا الشخص اللي عم نقول انه الآلية اللي رح يخلقها هي آلية انه يعاقب نفسه ليخفف من الإحساس بالذنب. تخلق عند الشخص تصرفات رح تأثر عليه بكل مجالات، ممكن تكون بمجال علاقة شخصية، بعلاقة حب، ممكن تأثر عليه بمجال عمله، لأنه رح يعمل تصرفات ليعاقب حاله. ما شرط تكون بالطريقة واعية، ممكن تكون باللاوعي. مثال عليها مثلا حدا عم يعمل امتحان يروح الامتحان على حاله، أو حتى بالشغل يعمل شغلات رح تأذي الشغل تبعه بس باللاوعي هي. La culpabilité,
c'est quelque chose qui fait que la personne se sent très mal, a des angoisses dont elle ne connaît pas l'origine et elle cherche par tous les moyens à abaisser ce niveau d'angoisse. لأنه الإحساس بالذنب بيخلق عند الشخص شعور بالوجع. الشخص اللي عنده إحساس بالذنب موجوع، هو شخص موجوع، هو شخص عايش كل الوقت بحالة قلق بدون ما يعرف شو سبب هالقلق، شو سبب الوجع اللي عم يحس فيه. L'angoisse, c'est différent du stress. Le stress, c'est un mal-être dont on connaît la cause. Par exemple, dans une semaine, je passe un examen, je suis stressé, j'ai peur de rater. Ça, c'est du stress. L'angoisse, au contraire, je ne connais pas la cause. في فرق بين التوتر والقلق. التوتر او اللي بنقول عليه حتى نحن بالعربي الستريس بنعرف شو السبب. مثال عليه هو مثلا انا الاسبوع الجاي في عندي امتحان، فرح كون متوتره وسبب التوتر تبعي انا بعرفه لانه هو هذا الامتحان اللي رح فوت عليه الاسبوع الجاي. القلق حاله نفسيه كمان بس ما بنعرف السبب. Dans le cas des violences conjugales, l'enfant probablement va être angoissé ensuite, c'est-à-dire qu'il aura oublié probablement les scènes de violence conjugale, mais l'angoisse restera sans qu'il sache pourquoi. فبالتالي بحالات العنف المنزلي الطفل رح يكون طفل قلقان عايش حالة قلق، رح ينسى مع الوقت أحداث العنف، مشاهد العنف اللي شافها، بس حالة القلق راح تطل معه. Concernant ces violences conjugales, dans les sociétés occidentales, et notamment dans le couple, la place de l'homme par rapport à la femme est devenue égalitaire, c'est-à-dire que hommes et femmes ont à peu près les mêmes droits. C'est-à-dire que l'homme a perdu du pouvoir. Et ça, il le supporte difficilement. Et je pense que ça se transforme en violence conjugale de sa part. هلا بالنسبة لموضوع العنف المنزلي، الشيء اللي بيتعلق بالمجتمع الغربي بالفترة الحالية بالوقت الحالي مكان الرجل صار مساوي لمكان المرأة، حقوقهم صارت متساوية. هالشي بيعني انه الرجل فقد من السلطة تبعه، وهذا الشيء اللي عم يخلي ينخلق هذا العنف لأنه فقد من السلطة تبعه. La violence conjugale, ce sont des pulsions destructives qui font partie de l'être humain, mais qui normalement sont, comment dire, apaisées par l'éducation. Lorsque l'éducation est défaillante, ça laisse la place à ces pulsions agressives et donc à la violence, notamment de l'homme sur la femme. بالنسبة للعنف المنزلي هو عبارة عن تصرفات ردات فعل فجائية بتخلي انه الشخص يكون عنيف. الرجل خلينا نقول يفترض هاي التصرفات او ردات الفجائية اللي ممكن يقمعها، اللي ممكن يهديها ويتحكم فيها هي التربية. وقت التربية ما بتكون صحيحة هالشي رح يخلي انه العنف يطلع عند الرجل ويكون في عنده هاي الردود الأفعال الفجائية العنيفة.
est-ce qu'il y a des questions sur ce thème de la violence conjugale? شباب وصبايا في عندكم أي سؤال بالنسبة هلا للموضوع اللي عم يحكي عنه أستاذ إيرفي اللي هو العنف المنزلي؟ أنا آمنة إذا ممكن عندي سؤال، عندي سؤالين. هلا أول سؤال بالنسبة لأول قسم، أول جزء طرحه الدكتور عن موضوع إنه تأثيره على الأطفال. هلا هذا التأثير من أي عمر إنه الطفل بيقدر يعني يستوعبه ويأثر عليه للمستقبل؟ تاني جزء إنه هلا نحن العنف الأسري بمجتمعاتنا هو مختلف طبعا عن المجتمع الغربي. كلياتنا يعني عنا صورة عن الموضوع. نحن عنا تابع للسلطة الذكورية، نحن بالعكس عنا الموضوع. فإنه إذا يعني إذا بدنا نرجع لهذا الموضوع إنه السلطة الذكورية، فمثل ما قال حضرته دكتور إنه هو هذا الموضوع يعتمد على التربية وعلى التعليم. صار في توعية بالموضوع سواء للذكر أو للأنثى، فهو هذا موضوع من أحد الحلول اللي بتكون لموضوع العنف الأسري. هدول السؤالين اللي عندي. أوكي. بالنسبة للسؤال الثاني بس تقولي لي بالضبط السؤال روزي. لا. إنه هل التربية منذ الطفولة والتعليم هو قادر أنه يخفف من حالات العنف الأسري؟ أوكي شكرا. سلام. Oui, allez, ça m'éclaire. Oui, Hervé, alors c'est Oui. Rosa qui a deux questions. La première, c'est l'impact de la violence, comment dire, conjugale ou à domicile sur l'enfant. C'est à partir de quel âge que l'enfant peut comprendre la signification d'une violence et que l'impact ou les conséquences resteront même jusqu'à, on va dire, dans sa vie adulte. Alors les conséquences, on en a parlé tout à l'heure, c'est très probablement de l'angoisse, hein, c'est-à-dire qu'un mal-être permanent dont la personne ne connaît pas la cause. Il y a une cause, c'est ces violences conjugales auxquelles l'enfant a assisté. Mais les scènes, la plupart du temps, ont été oubliées parce que trop violentes et il reste ce niveau d'angoisse. Peut-être c'est moi qui n'étais pas claire. Elle disait que c'est exactement à quel âge qu'un enfant peut comprendre que la signification d'une violence à laquelle il assiste. Alors, je pense que ça commence vers la fin de la première année. Et puis, ça va en s'amplifiant jusqu'à 3-4 ans, où là, il comprend totalement ce qui se passe. Donc, je vais juste traduire la première réponse Hervé, après je vous dis la deuxième. بالنسبة للسؤال الأول اللي سألته روزا كان هو إنه هذا تأثير العنف المنزلي على الأطفال. التأثير وتبعياته راح يكون مثل ما حكى قبل شوي، هو موضوع القلق اللي راح يكون مزروع عند الطفل وحتى بعد ما يكبر. الطفل راح ينسى بمرحلة معينة إنه شاف مشاهد عنف صارت قدامه، لأنه المشاهد كانت كتير صعبة، فهالشي راح يخليه إنه ينسى. بس اللي راح يطل التأثير الكبير اللي راح يضل حتى بعد فترة هو موضوع القلق، واللي راح يكون مثل ما قال أستاذ إيرفي قبل شوي، قلق ما بيعرف شو سببه، ليش هذا الشيء عم يحس فيه. العمر، بالنسبة للعمر الولد بيبلش يفهم شو إنه عم يعيش عنف وعم يشوف عنف بالبيت. هي تقريبا إذا بيبسطها بيقول أستاذ إيرفي آخر نهاية السنة الأولى من عمر الطفل، تقريبا وقت بيصير عمره 3 ل4 سنين ببلش يفهم كتير منيح إذا عم يعيش بجو عنيف ببيته. La deuxième question, elle dit que Rosa,
le monde arabe ou la société arabe qui est complètement différente Oui, de la société occidentale sur tout ce qui concerne la violence conjugale. Parce que, oui, comme vous savez, dans la société arabe, oui, c'est lié avec l'autorité oui, l'autorité de l'homme. Alors, oui, vous avez dit tout à l'heure que pour contrôler cette violence, c'est oui, l'éducation oui, dès l'enfance. Est-ce que même dans oui. une société comme la société arabe, ça pourrait aider? Ça veut dire que Ah, mais- si un enfant est élevé dès son enfance, dès petit, différemment, est-ce que ça pourrait plus tard diminuer les- la violence conjugale? ah oui, je pense, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est de toute façon une histoire d'éducation, quelle que soit la société dont on parle. بالنسبة للسؤال الثاني اللي روزا طرحته اللي هو إنه نحن بمجتمعنا مثل ما قالت روزا هي الموضوع يعني مرتبط بشكل مباشر بسلطة الذكر. بالتالي أستاذ إرفي كان عم يقول طبعا لأنه روزا قالت اللي أردت موضوع التربية والتعليم بيلعبوا دور لحتى يخففوا من هالشيء. أكيد أستاذ إرفي عم يقول إن كان مجتمع غربي ولا كان مجتمع عربي، الموضوع اللي بيلعب دور كبير ليخفف من هذا الموضوع موضوع العنف المنزلي هي التربية والتعليم. Euh, il y avait une autre question au départ. Euh, Là, je viens de voir un message, Hervé. Il y a une Oui, participante qui vient de dire est-ce que c'est possible de soigner un enfant oui, qui a vécu dans un oui, milieu violent ou qui a vécu la violence oui, conjugale? Est-ce qu'il y a moyen plus tard le soigner oui, du, et traiter son angoisse et cette culpabilité? oui. Alors il y a deux choses. D'une part, euh, concernant la culpabilité, il faut lui expliquer que il n'est pas responsable de ce qui s'est passé entre ses parents, contrairement à ce qu'il pensait quand il était enfant, hein, et que c'est cette perception d'enfant qui est restée jusqu'à l'âge adulte et qui est source d'angoisse et de culpabilité aujourd'hui. Ah, donc, premier point, lui faire comprendre que non, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé avec ses parents. Et deuxième point, même si c'est douloureux, il faut essayer de faire remonter à la conscience, à la mémoire, les événements douloureux qu'il a vécus. هلا كنت عم بقرا الأستاذة في سؤال سألته مروة اللي هو يا ترى ممكن كيف نتعامل مع طفل شهد عاش عنف آه، السؤال الذي شاهد هكذا سؤال عدوان شخص طفل صغير عاش خلينا نقول ببيئة عنيفة منزلية في طريقة لمعالجته بعد ما يكبر نقيم عنه هذا القلق وهذا الإحساس بالذنب. فالأستاذ جوابه هو بالنسبة للإحساس بالذنب لازم نشرح له لهالشخص إنه ما كان ذنبه الشيء اللي صار بينه وبين امه ما كان ذنبه. بعكس طبعا هو شو كان حاسس وقت كان صغير لانه مثل ما قال قبل شوي الطفل بفكر انه هو الحق عليه اللي هو اللي يسبب اللي هو اللي خلق هالشيء او بسببه صار هالشيء. فلازم نشرح له انه هو ما دخله شو صار بينه وبين بين ابوه وبين امه لانه الشيء اللي كبر معه واللي خلى هالقلق وهالاحساس بالذنب يضل معه هي انه خلى نظره الطفل اللي كانت وقتها كبر مع بهي النظرة عم يحكم على حاله بنفس نظرة الطفل الصغير اللي كان هو. فبالتالي لازم نشرح له هاي النقطة كتير منيح إنه هو ما دخله ما إله علاقة. بالنسبة للموضوع القلق للأسف لو كان هو صعب كتير لازم الشخص نحاول نشتغل معه بحيث كل هدول المشاهد كل هالذكريات اللي طبعا هي مع الوقت راحت وصارت باللاوعي ترجع تطلع للسطح ويرجع يتذكر شو صار.
quand il y a de l'angoisse, on essaye toujours de faire remonter à la surface la source, l'origine de cette angoisse qui date de l'enfance. لأنه وقت بيكون في قلق لازم نطلع للسطح، لازم نطلع لبرا شو سبب هالقلق اللي هو السبب هو من وقت الطفولة. Le problème, c'est que les scènes auxquelles l'enfant a assisté étaient très douloureuses pour lui et que pour son équilibre mental, il a été obligé de les oublier en quelque sorte. Donc elles sont rangées quelque part dans le psychisme et malheureusement, ce sont elles qui déclenchent de l'angoisse et on ne peut pas faire autrement que de les faire remonter à la surface. قال لأنه المشاهد اللي عاشها الطفل، مشاهد العنف اللي عاشها هي بتكون مشاهد كتير بتوجع، موجعة، بالتالي بيحاول إنه ينساها، العقل تبعه بيحاول إنه يتناسى هاي المشاهد لحتى يقدر يحافظ على توازنه العقلي وتوازنه النفسي. بس هي المشاهد ما راح تروح، هي هدول المشاهد اللي شافهم راح يكونوا مخبايين بمكان معين بذاكرته، والشغل اللي لازم ينشغل على موضوع القلق لحتى نقدر نعالج موضوع القلق هو إنه يطلعوا هالمشاهد مشان يعرف إنه القلق سببه هي هاي مشاهد العنف اللي عاشها واللي شاف. L'autre question tout à l'heure, c'était sur le suicide. Oui. Alors, le suicide, la personne qui se suicide, c'est qu'elle ne supporte plus son environnement. Donc, le suicide, c'est une tentative de changer complètement d'environnement. هلا السؤال الموضوع الثاني اللي كنت حابين انه يحكي فيه الاستاذ ايرفي هي كان موضوع الانتحار. بالاول هو الشخص اللي بينتحر هو شخص ما عاد قدر يتحمل محيطه، بالتالي هو بيقوم بهاي الحركه، بيحاول ينتحر او بينتحر الهدف انه يحاول يغير محيطه. Alors, il faut distinguer deux cas de figure. Premièrement, la tentative de suicide est un avertissement qui est lancé aux familles, enfin, aux personnes qui entourent celui qui tente de suicider. Donc, dans ce cas-là, c'est juste un manque de contact, un manque d'écoute, un manque de prise en compte. Le deuxième cas, c'est effectivement la personne qui ne supporte plus son environnement et qui veut en changer. لازم نفرق بس بموضوع الانتحار حالتين. الحالة الأولى هي حالة محاولة الانتحار. حالة محاولة الانتحار بهاي الحالة الشخص اللي حاول إنه ينتحر هي عبارة هاي المحاولة هي عبارة عن تحذير أو مسج عم يبعثها للأشخاص اللي حواليه لحتى يلفت نظرهم، لأنه بيكون حاسس إنه ما حدا عم ينتبه له، ما حدا عم يسمع له منيح، ما حدا عم ياخده بعين الاعتبار. الحالة الثانية هي الانتحار. الشخص اللي بيقوم بالانتحار هو شخص ما عاد قدر يتحمل محيطه، بالتالي بيقوم بهاي الخطوة لحتى يغير من محيطه. Il y a deux types de suicide. Le suicide passif et le suicide violent. Le suicide violent, c'est la personne qui, par exemple, va se jeter par la fenêtre. Ça, c'est un suicide violent. Le suicide passif, c'est la personne, par exemple, qui arrête de s'alimenter. Oui. Mais c'est un suicide à petit feu, en fait.
La différence entre les deux, c'est que la personne qui se jette par la fenêtre, c'est un acte, c'est une prise de décision. Donc, on parle, paradoxalement, de pulsion de vie. Elle est en rébellion, elle lutte, elle va lutter contre quelque chose. Alors que le suicide passif, c'est une personne qui a abandonné, en fait, qui ne lutte plus et qui se laisse mourir. هلا في نوعين من الانتحار، في الانتحار السلمي وفي الانتحار العنيف. الانتحار السلمي مثل شخص الانتحار لا بلاش أعطى مثال أستاذ إغفي. الانتحار العنيف، الانتحار العنيف هو شخص بيزيد حاله مثلا من الشباك من الطابق لحتى ينهي حياته. الانتحار السلمي شخص ببطل مثلا بيوقف الأكل، ببطل ياكل، يصير ياكل. الفرق هو الشخص اللي أخذ الانتحار العنيف هو شخص أخذ قرار، هو شخص كان عم يثور على حياته على محيطه، فهو بالنسبة له قرار. الشخص الثاني لا، هو شخص استسلم وترك كل شيء. الشخص اللي بيوقف اللي بيختار الانتحار السلمي بالتالي مثلا المثال عليه انه اللي بيبطل ياكل شوي شوي، هو شخص راح يموت شوي شوي، راح ينطفى شوي شوي. Est-ce qu'il y a d'autres questions? شباب والصبايا في أسئلة تانية؟ أي ممكن. تفضلي راوية. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. عندما تكون المرأة متسلطة على الرجل، هذا يعتبر نوع من أنواع العنف المنزلي اللي عم بيأثر على الطفل. شو الآلية اللي ممكن يتبعها الشخص حتى يعيد ثقته بنفسه؟ الطفل قصدك اللي يتعرض؟ لا، الشخص الكبير، الأب مثلا. تماما. يعني هو يوم تكون المرأة متسلطة رح يأثر على الأطفال بالدرجة الأولى. Il y a Rawia qui pose une question à Hervé, c'est si dans le cas inverse, c'est la femme qui est autoritaire à la maison et qui est violente avec le mari. Elle dit que la conséquence ou l'impact sur l'enfant, c'est le même. Comment faire, comment un père qui subit cette situation pourrait la rectifier ou la corriger pour justement protéger l'enfant? Le problème, c'est que dans ce cas-là, certainement que le couple s'est rencontré pour ces raisons-là. C'est-à-dire que on a une femme qui est autoritaire, voire violente, avec un homme qui, entre guillemets, se laisse faire. Donc le couple s'est rencontré comme ça. C'est-à-dire que c'est le genre de couple qui s'attire, en fait, inconsciemment, c'est involontaire. Hein. Mais lorsque cette situation dure dans le temps, ce qu'il faut faire comprendre à celui qui subit, donc le mari, c'est que il y a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que consciemment, il souffre de cette situation, il ne la veut pas, mais inconsciemment, il y a un bénéfice que lui apporte cette situation. Et tant que ce bénéfice, il ne le comprend pas, il y a peu de chances que ça s'arrête. هلا بالنسبة لهذا السؤال عم يقول هلا بغض النظر مين العنيف، إن كان هلا بحالة السؤال اللي راوية سألته هي المرأة هي اللي متسلطة على الرجل وممكن تكون عنيفة معه، بس إن كان هاد ولا هاد، في حالة إنه هي المرأة هي اللي متسلطة على الرجل بالتالي وحتى عنيفة والرجل عم يقبل معناتها بطريقة أو بأخرى، في هاي الحالات معناتها هدول الأشخاص اللي التقوا هن بيعرفوا بعض إنه هن هيك، بالتالي في شيء كان عم يجذبهم من الأول لبعض. بس إذا هاي الحالة حالة السلطة والتسلط أحسن
استمرت مع السنين وهالشخص هالرجل ما عم يحكي شيء، بيكون لسبب، لأنه في شيء اسمه فائدة ثانوية. معناتها هذا الحكي شو يعني فائدة ثانوية؟ معناتها إنه هالشخص هذا الرجل اللي أكيد هو عم يعاني من التسلط تبع زوجته، بس إذا لسه موجود، إذا عم يضل، فلأنه في شيء في المرحلة لو هي باللاوعي في فائدة من الحالة اللي هو عم يعيشها. فلحتى هذا الرجل يقدر يطلع من هذا الوضع، من هاي الحالة، لازم يعرف بالوعي شو الفائدة الثانوية اللي عم تخليه يقبل يستمر بالشيء اللي هو عايشه. Il y a une autre question, c'est est-ce que les jeunes, pardon, Les jeunes. les jeunes jouent un rôle dans le suicide violent? Oui. Déjà, ce qu'on observe, c'est que lorsque dans la génération précédente, il y a eu, enfin, dans les générations précédentes, il y a eu des tentatives de suicide. Le risque pour la génération suivante de suicide est plus élevé que dans une famille normale. Et effectivement, je vous laisse traduire ça déjà. Merci. هلا السؤال كان، ما بعرف اذا كلكم عم شباب وصبايا عم تشوفوا الرسائل. مروه بعثت يا ترى هل الجينات الوراثيه لها تاثير مباشر على العنف والانتحار؟ الاستاذ اغبي عم يقول ايه. واصلا اللي بنلاحظه اذا بندرس مثلا او بنلاحظ بنراقب اجيال قديمه، عائلات بجيلهم القديم باجيالهم القديمه كان في حالات انتحار متكرره او محاولات انتحار، فراح نشوف بالاجيال اللي بعدها احتماليه انه يكون بالجيل الجديد محاولات الانتحار راح تكون اكبر من عائله مثلا بجيلها القديم ما كان في هيك شيء. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que quel que soit l'état psychologique et le comportement d'une personne, c'est toujours la combinaison de facteurs génétiques et d'autre part son vécu. C'est le mélange des deux à chaque fois qui donne un comportement ou un état psychologique, que ce soit normal ou pathologique. بشكل عام تصرف الشخص أو حالة معينة بيعيشها الشخص هي جاية من خليط شيئين، من عامل وراثي ومن التجارب أو من عيشته هو، بغض هذا النظر إذا كان هذا الشخص هو شخص عنده مشاكل نفسية ولا لا، رح يكون دائما في هذا الخليط أو هذا المسيج. عفوا آمنة، في سؤال تاني يمكن ما انتبهتي له، سأله لطيف قبل سؤال مروة. Oui, excusez-moi Hervé, il y a aussi Latif qui a posé une question que j'ai pas vue, donc j'essaie de لما رجع هذا الشيء يحاول ينتحر كيف راح أطفي نار الانتحار بتاعه وحاول صحح تفكيره. Je dis que il y a un participant qui dit si je me trouve en face de quelqu'un qui a essayé qui a fait une tentative de suicide, comment pourrais-je l'aider pour le persuader de ne le pas faire, de sortir de cette situation? En fait, il faut... c'est pas utile de parler de la tentative de suicide. Lorsque on parle avec quelqu'un en face de soi qui lui-même parle de suicide, on est tout de suite très anxieux parce que on veut éviter ça à tout prix. Et donc on perd sa capacité de réflexion en fait. Voilà. On est focalisé sur l'idée de la mort. Or, derrière cette tentative de suicide, il y a un tas de raisons possibles. C'est là-dessus
C'est sur ça qu'il faut parler. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie aujourd'hui? بالنسبة للسؤال لطيف اللي عم يقول لما لجأ إلى هذا الشخص يلي حاول ينتحر كيف رح أقدر أطفي نار الانتحار بداخله وحاول صحح تفكيره بإنه يبتعد عن هاي الفكرة. الأستاذ عم يقول هو أول شغلة لازم تعمل وقت بنكون مع شخص عمل محاولة انتحار هي إنه ما نحكي معه بالموضوع محاولة الانتحار نفسه لأنه ما رح يفيد شيء. الحدث اللي صار مو هو المشكلة، الشخص هذا اللي حاول ينتحر هو شخص رح يكون عايش بحالة قلق لأنه وقت حاول يعمل هاي الحركة وقت حاول يعمل هذا التصرف راح التفكير السليم والتفكير بطريقة واعية أو بطريقة سليمة واضحة بطلت. بالتالي الشخص اللي عم إنه يحاول ينتحر هو شخص لازم نعرف شو الأسباب اللي هي الفكرة، شو الأسباب اللي خلّته يحاول ينتحر. بالتالي لازم نرجع ناخده بطريقة تانية نسأله طَب أنت شو حابب تغيّر بحياتك، شو حابب تعمل، شو ممكن إنه يعجبك، مو نحكي على الحدث نفسه. Euh, L'objectif, c'est d'éviter de pleurer avec la personne. Et de se concentrer sur ce qu'il faudrait changer pour modifier son état psychologique. الهدف هو لساتنا بنفس الجواب كمالة الجواب تبع لطيف اللي هو إنه الهدف وقت بنكون مع شخص حاول إنه ينتحر هو إنه أبدًا لازم نبتعد تمامًا إنه نبكي مع الشخص. الهدف هو إنه نركّز شو هي المشاريع، شو ممكن نعمل ممكن نساعده ونعمله لحتى تتغيّر حالته النفسية. De manière générale, la personne qui avertit qu'elle va se suicider et qui donne beaucoup de détails, euh, qui avertit beaucoup de monde, etc., c'est normalement quelqu'un qui ne va pas se suicider. Celui qui est décidé à réellement se suicider n'avertit personne. Le fait le plus discrètement possible pour être sûr de réussir. بشكل عام الشخص اللي بيحذّر من إنه هو راح يحاول ينتحر وبيعطي تفاصيل ممكن إنه الطريقة اللي راح ينتحر فيها وبيحكي لأشخاص كتيرة هو شخص جديًا ما بده ما راح ينتحر، ما راح يوصل للفعل. بينما شخص مقرر إنه هو يحط نهاية لحياته بده ينتحر راح يكون شخص كتير راح يعملها بطريقة سرية، راح يعملها بدون ما يقول لحدا ليتأكد إنه الفعل اللي راح يعمله راح يوصل إنه راح يعمل حركة الانتحار إذا فينا نقول إنه راح ينتحر بدون ما حدا يمنعه ويوصل للشي اللي بده إياه. Statistiquement, notamment chez les adolescents, les filles et les garçons, et de la même manière chez les adultes, hommes et femmes, entre les tentatives de suicide et les suicides réussis, on a une proportion inverse. C'est-à-dire, chez les hommes, on a 75% de réussite, 25% de tentatives. Chez les femmes, l'inverse. 25% de réussite, 75% de tentatives. هلا إحصائية بموضوع الانتحار عملوا إحصائيات بين الشباب الصغار بالعمر الصبايا وبين حتى الرجال ونساء. فالإحصائيات عطت إنه
الأرقام هي بالعكس بين الرجال والنساء. شو معناتها بالعكس؟ بين محاولات الانتحار الناجحة وبين محاولات الانتحار. محاولات الانتحار أو الانتحار اللي نجح، يعني شخص مات فيه، الرجال اكتشفوا أنه تقريبا 75% من الرجال كان انتحار ناجح، و25% كان محاولات انتحار، بينما النساء العكس، 75% من النساء كانت محاولات انتحار، وفقط 25% كانت انتحار حقيقي أو انتحار وصل كانت انتحار فعلي. Oui, Oui, excusez-moi Hervé, il y a une question oui, aussi. oui. Ces statistiques dont vous nous le donnez à l'instant, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Ça signifie que pour les femmes et pour les adolescentes, la plupart du temps, c'est plus une alerte qui est envoyée aux personnes proches qu'autre chose. Alors que pour les hommes, le suicide est représenté comme un acte de bravoure. روزا سألت سؤال إنه هي الإحصائيات اللي قالنا عليها أستاذ إرفي على شو عم تدل؟ فالجواب هو إنه هي الإحصائيات بتدل إنه بالنسبة للنساء موضوع الانتحار، محاولة الانتحار هي بس لحتى يعطوا إنذار، تنبيه للأشخاص اللي حواليهم، لعائلتهم، لمحيطهم. بينما بالنسبة للرجال محاولة الانتحار هي مثل حركة شجاعة إنه يعملها وإنه ينجح فيها. D'ailleurs, le mode opératoire qui est employé par les femmes et les hommes est différent. Pour les hommes, même dans le suicide, ils ont besoin de montrer que leur acte était courageux. Donc, ça va être un mode opératoire beaucoup plus impressionnant pour l'entourage, alors que pour les femmes, cette question-là n'est pas du tout importante. Et en général, c'est plutôt un mode opératoire qui essaye de préserver l'intégralité de leur corps. Donc, par exemple, l'usage de médicaments. قالوا على فكرة بنلاحظ كمان بالنسبة لموضوع الانتحار اختلافه بين الامرأة عند الامرأة أو عند الرجل هي طريقة الانتحار. بنشوف أنه عند النساء طرق الانتحار بتكون طرق ما لا عنيفة، بتكون طرق بحيث أنه الامرأة ما يتأثر جسدها حتى بعد انتحارها. بالتالي مثلا النساء واحدة من الطرق اللي بيستعملوها للانتحار هي الأدوية، بينما الرجل بيستعملوا أساليب أقوى، أساليب بتورجي إنه الحركة اللي عملوها هي حركة شجاعة منهم، ويأثروا على الأشخاص اللي حواليهم بعد ما ماتوا، يتأثروا فيهم خلينا نقول يتأثروا بشجاعتهم. Est-ce qu'il y a d'autres questions? في أي سؤال شباب وصبايا؟ Je pense que non. Non. Non, il y a un participant qui vous remercie énormément, qui dit qu'il n'y a pas de question. شكرا لكم على المحاضرة الجميلة هذه. Notre participante qui vous remercie également, Hervé. Bon, et bien si c'est ça, donc on se retrouve dans 15 jours. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur Hervé. De rien. Merci, Hervé. Oui. C'est un plaisir d'être avec vous et de vous soutenir. Merci. Et pour nous aussi. Pour nous aussi. Bon, donc on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée, Hervé. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.